तो देखते पास तो যাই হোক প্রিয় বন্ধুরা अंकल आपका नाम क्या है? ರಾಮ रामा। आपका घर? ಕರ್ನಾಟಕ ಬೆಂಗಳೂರು कर्नाटका बेंगलोर। ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವೇ अच्छा। ಎಲ್ಲ ಸೋಪ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು तो हम किस लिए आया है पता है आपको? ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ सुनिए सुनिए ತಮಿಳ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ हिंदी नहीं समझते हो? हिंदी? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಜಾನಿ ನಾ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಮಕ್ಕೆ ಓಕೆ अच्छा सुनिए सुनिए ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಬೇಕು इसको काट कर नहा देंगे ठीक है? ठीक है आइए बैठिए इधर। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা। তো এই যে আমাদের সামনে একটা কাকু আছে আপনারা দেখলেন, ইনি আমাদের হিন্দি কথা বুঝতে পারে না বা কোনো বাংলা এসামিস এসব বোঝে না। উনি তামিলনাড়ু থেকে কর্ণাটক থেকে এসেছে এখানে। আমরা এখন যেটুকু আমরা সেবা করতে এসেছি আমরা সেটুকু সেবা করে দিয়ে যাই। আমাদের আঙ্কেল নিজে নিজেই সবকিছু কাপড় চোপড় খুলতেছে। তো যাই হোক প্রিয় বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, সিট ডাউন সিট ডাউন সিট ডাউন। তো দেখতে পাচ্ছেন উনার মাথায় জ্বর ধরে যাচ্ছে, জ্বর ধরে ফেলেছে। দেখতে পাচ্ছেন এই চুলগুলো জ্বর ধরেছে। আসুন মিশিংটা নিয়ে আসো আঙ্কেল। ये हेयर कटिंग ओके? আঙ্কেল বুঝতে পারছে যে আবার চুল দাড়ি কেটে দিবে। ধরেছে চুলগুলো একলগে হয়ে আছে। দেখতে পাচ্ছেন প্রিয় বন্ধুরা ওনার মাথায় এত বড় একটা জ্বর ধরেছে। আমরা এনাকে পরিষ্কার করে দিলাম। ঠান্ডা জিনিস না। ನೀನು ಎಲ್ಲ ಬಕ್ಕಲು ಕಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು আমাদের কাছে কি যে ভাষা বলে ডাইরেক্ট তামিলনাড়ুর ভাষা বলতেছে, আমরা তো বুঝি না। তো উনি এখন কিভাবে বললো আমরা তো কিছু বুঝলাম না। udah mana kota? Tamilnadu. देखो देखो अच्छा जांगिया से उन्हें जांगिया टा उन्हें ब्रा ब्रा अच्छा ब्रा ब्रा ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇದು ಏನು ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಾನೇಕ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಕೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಪನಿಗೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಏಕ ಬಂದೆ. ओके 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 তামিলনাড়ু ভাষা কইতে ওই তামিলনাড়ু ফিলিং তামিলনাড়ু ভাষা বুঝা না তামিলনাড়ু ভাষা কোনটা না কি বল তো চলে যাবার বহুত দিন লাগছে বলছেন।
চিন্তা জানলাম না ও আঙ্কেল ইওর মানি Ay. Uncle, your name, your address, speak. Pura itu Karnataka. Karnataka. Rama. Village. Tumkur जिले. Tumkur जिले. Tumkur जिले. बढ़िया से चंद्रा Name. Rama Rama. 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 তো যাই হোক প্রিয় বন্ধুরা ಇಲ್ಲ ನಂದು ಇದೇನೆ ಅದೇ ಇವನು ಪೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಅವನು ಪೂರ ನೀನ್ ಪೂರ ಅಷ್ಟೇ ಅರೆ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ನಂದು ಗೋಬರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕುಂಟ ನೋಡಿದ್ಯಾ হা তো যাই হোক প্রিয় বন্ধুরা তো আপনারা দেখতে পেলেন আমাদের আঙ্কেল কি ধরনের কথা বলে সেটা আমরা কিছু বুঝতে পারছি না তো ইনার কাছে ইনার ঠিকানা অ্যাড্রেসটা আমরা জিজ্ঞাসা করলাম তো ইনি কিবা বললো তো যাই হোক এই ভিডিওটা একটু একাগ্রের জন্য বেশি করে শেয়ার করে দিবেন যাতে ইনি কোন জায়গার মানুষ ওই জায়গার মানুষে যাতে এই ভিডিওটা একটু পায় আর উনাকে দেখে আর ওই ভিডিওটা দেখে যাতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমরা যাতে উনাকে উনার ঠিকানা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করতেছি ধন্যবাদ খুদা হাফেজ আঙ্কেল ইটিং ಇಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ওকে